أبي أحمد مس جنرال تادس وردن كالوت منستراتن لو ملت عزوا خيوة ناكايد كم زركب تفلت اللهم جنرال تادس ورده حدما سلطانو كنا واحد كم سوسنا ونه تفلتهم عاديو زحفر مورال حزب زقود كستت أبا كتما شرارو كم زقاز أما ونه قلت اللهم كم قدما يكونان كبل دما هذا جنرال فكر اللهم كونريل نقص جاركوس ملتيبهم شعبيان حوحاتن كم زلاتي أمزر رأي كتبل ويزرو كير إبراهيم تزاريوه زبلون كالوت حدش حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مدات زينانا لايك شير سبسكرايب بمقبار كسكتاتلو بخبرنا حدام جنرال تادس ورده حدما سلطانو كنا واحد كم سوسنة فليتهم بريزيدانت كيزاو ممحدارة تقراي لسنال جنرال تادس ورده تمال مشيس ناب عديس أبا أمرحيو هلو كنتات تقراي نمم مخخار آتيولهم مس بريزيدانت تادس ورده كربت زلوهم من جتات ناوران باتا يمساب سهو حابريتهم جنرال تادس ورده عبوان مقشوم مس قدماي مسراوي أحمدن كالوت العلوة سبا سلطان فيدرالن تراخيبو عبواناون تأفاف قدايات تقراي بسافو كم خاخرو تثبيتي كبر شعب 30 مجاويت كلتشن 10 شوعاتن سب 30 مجاويت كلتشن 10 شومونتن حدا عامت أكل ناي تجراي ناي ممر حلفنت زوسد جنرال تادس وردم دحري خلته معالتات عدم سلطانو كودايوم دحري 30 مجاويت نتوسخي شدش تواريح عبت مساسالي بوتا كقصل ديو بويس بخالق سب كتكا زاغيداي تفلتن حتى زبصحنا حابريتا خمزه ملختو جنرال تادس وردم مس تقلاي منستر ابي احمدن فيلد مارشال برهانو جلان دكتور ابراهام بلاين عطو زته يغبرو خمزلو استرخبو حابريتا زملاخته قينو جنرال تادس ورده نزقصلو شدش تواريح اب سلطانو مكصان حيوم زبل حابريتا ناوص يركب جنرال تادس ورده كتكودوم يقصلو حابيرنا نرئيس خون عاديو زحفرن مورال حزب زقودن كست هبه كتما شرارغاتيوم تمالي ميدياتات تግራይ እናተቀባበል ወዙ ዓሉም ካብ ኤርትራ ናብ ኩስሚ ዓመታዊ በዓል መድሃኒ ዓለም ሸራሮም ካብ 2018 ዓም ተምረት ኤርትራ ዝመፀ ህዝቢ ከምቲ ንወር እኽለማይ ጽዒኑ መጽኡ ይበል ልዕሊ 700 ቁጥሪ ዘለዎም ኤርትራውያን በዓል ሆሳና መድሃኒ ዓለም ኣብ ከተማ ሸራሮ ተረኺቦም በሓባር ከም ዝኽበሩን እቶም ኤርትራውያን ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ተፈናቂሎም ኣብ ሸራሮ ሩን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል እኽሊ ሒዞም ከም ዝመጹም ኣብቲ ዜና ዝተገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ኤርትራ መጽኡ ተባሂሉ በምስሊ ተደጊፉ ዝቀረበ እኽሊ ግን ናይቲ ሃብታም ህዝቢ ኣድያቦ ሞራል ዝቀትልን እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ኣብ ናይ ዓረብ ከረጢት ዝተዓሸገ እንትኸውን ካብቲ ስእሊ ምግማት ዝከኣል ግን ዳዕኾረ እኽሊ ናብ ሲሚንቶ ዝተቀየረ ሕሩጭ ዝመስል ወደበ ሕወሓት ንምድሓን ተተሊሙ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዝተሰየመ ሽርክና بقتلة نجوان هاجديد قام دفارن عراوي سراوت إرترا سنسن زبلة حزب أديابهم معلتو زحالفه زدع خوره مقبيم نابئ كوسمي كاب إرترا 5 متساون تفلتلهم كم قدماي كونان كبل حدا جنرال فكر لهم مرحت تجراين جنرالاتن بمصحف مرقان حاجز تديفن ناترخبوم جهران فخران الناس معه متيوم يوم كواتهم دما اب حدا ناوقات جغانو موتور سايكل حاجز ترخبه جنرال كم زكبل تسميع لهم مرحت بلتقنا هنا زلاسنا كم قدم كي مسلكن وحجي وسدكن زبل مسلا كفلتوه زغباي زبل جنرال ماشو بينا كبابياونت تغيرو نا ኢትዮጵያ ኩነታት ዝተፈለ ኮይኑ ካብዝ ተበግሱ ድማ አሰላልፋ ኃይልታት ወን ተቀይሩ ከም ቀደም አይኮነን ክብል ፈኪሩሎም ከም ቀደም ከይመስለክን ወሕጂ ወስደክን ዝብል መሰላ አቦት ይዘሎ ዝበለ ጀነራል ማሾ በየነም ጀጋኑና ብዝኸፈልዎ ኣብ ዝበጽሕና ኣለና ዝቀረ ድማ በጾትኮምን ህዝብኮምን ኣብ ሓጽር ግዜ ከም ዝዛዝምዎም ምንም ጥርጥር የበለይን ክብል ድማ ተሰሚዑሎም ንመራሕቲ መንገዲ ይኹን ንብልጽግና ክርድዎ መንታን كم قدم يمسلكن وحجي يوسدكن زبل ምሳሌ ክፈልጥዎ ዝግባዩ ከባቢያው ሁነታት ተቀይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሁነታት ተገላዊጡ ናይ ትግራይ ሁነታት ተፈልዮ ኮይኑ ካብዚ ተወግሽ ድማ ናይ አሰላልፈ ኃይልታት ወን ተቀይሩ ከም ቀደም አይኮነን ዝብል ቁም ነገር አውዙ ይخግለጽ ዝካል ኮንሬል
ኮሎኔል ንጉስ ጨርቆስ መልሲዎ ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስ አዛዝ ግንባር ኸልተም መስክልታ አሃዱት ግንባር ግዛት ከምዞ على ተፈሊጡ ሰራዊት ትግራይ ኃይል ሰላም ተበቲኑን ተብልዎ ውዳቡና ጠንከረም ውሒዶን ተብልዎ ቁጽሩና ሰሰነ አመራርሑ ተፈላለዩም ተብሉ ድማ ካልኦት ዓበይቲ ጀነራላትን ሓቆፈም ግዜ ካብ ግዜ ስጋት እትድሕር ጉጅለ ኮይኑ ህራሴ ከሊእዎም ኣለኹብሉ ገሊጾም ኣለዉ ነሲዑ ድማ ኮሎኔል በርሀ ባራኽን ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስን በቶም ሓደሽቲ ናብ ሰራዊት ዝተጸንበሩ ጀነራላት ስልጣኖም መስለ ዝተሓደጉ ኮርዮም ኢሎም ጸላቲ ድሌቶም እናገለጹዮም ዝበለ ኮሎኔል ንጉስ ጸላቲ በቲ ኮነሎም ዝደልይዎ ከይኮነስ በአንጻሩ ኣብ መትከሉ ከም ዝርከብ ነተን ኣሃዱታት ገሊጹሎም ብተወሳኺ ድሌት ትድሕር ሓይሊ ኣብ ማእኸልና ሓንፈሽፈሽ ንምእታው እኳ እንተኾነ ክንበታትኖም ክነፍርሶም እምበር ክበታቱንና ኣይኽእሉን ዝበለ ኮይኑ እቲ ዝጀመርናዮ ቃልሲ እውን ኣብ ሓፂር እዋን ክነዕውቶም ህዝብና ክንበፅሐሉ ኢና ክብል ኮሎኔል ንጉስ ገሊጹ እዩ ኣነ ካብ ግንባር ክልተ ወይ ከነቕነቕ ምስ ሰራዊት የለኹ ዝደልየልኒ እንተሎ መንገዲ ክፍቲ እዩ ይምፃ ኣብ ኣይረኽባም ኣብ ዘሎ ሰራዊት ከምቲ ሶም ጉጅለ ሒዞምዎ ዘለዎ ኮነን ዓላማ ኣለዎም ባህገለዎም ጽንዓት ዘለዎ ሰራዊት ይኽብል እውን ገሊጹ እዩ ያን ሕወሓትን ከም ጸላእዮም ዝረኣዩ ክትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ገሊጽ ኣላ እሶም ጉጅለ ሕወሓት መንዩ ቀንዲ ጸላእኹም ተባሂሎም ለሻዕቢያ ጸላኢ ዝገብርዎ የለን ዝበለት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ሻዕቢያ እውን በዓለም ደረጃ ጸላኢኻ መንዩ ተባሂሉ ወያነ እዩ ጸላኢና እዩ ዝብል ክትብል ገሊጽ ኣላ ጉጅለ ሕወሓት ጌታቸው ኣይትኽልን ንሕና ኢና ንኽእል ጌታቸው ኣይትመርሐናን ንሕና ኢና ንመርሕ ንስኻ ዓቕሚ የብልካን ንሕና እዩ ዓቕሚ ዘለና ኢሎም ኣባሪሮም ዝበለት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ጌታቸው ኣይትኽልን ኢሎም ከም ዘይኽእል ገይሮሞ ንዶክተር አብይ ግን ኣይትኽልን ኢሎምዎ ከም ዝኽእል ኣርእይዎም ይክትብል ተሰሚሓላ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበረው ሽምግልና ከም ዝፈሸለ ተፈሊጡሎ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ሲቪል ማሕበራትን ማሕበረሰብ ንግድን ናብ መንግስቲ ፌደራል ሽምግልና ተላኢኹ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኮሚቴ ብዘይፍረ ተመሊሱሎ ብግዚያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ብኢትዩ ዝለኣኽ ተባሂሉ ዝነገረሉ ኮሚቴ ሽምግልና ትግራይ ብዓርሰ ተበግሶየ መጽኢሉ ናብ ፌደራል ክሽምግል ዝኸደ ኮሚቴ ብዘይፍረ ተመሊሱሎ ብግዚያዊ ምምሕዳር ቀደም ኢሉ ዝተመስረተ ኮሚቴ ናይ ዓፋር ዕርቂ ምስ ፈሸሎ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ክፋላት ሕብረተሰብን ብምኽታት ኣብ አዲስ አበባ ከም ዘምርሐን ተጽዕኖ ይፈጥሩ እዮም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባትን ላዕለዎት ሓለፍትን ከም ዝረኸበ ገሊጾም ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት ምስ ጸለውቲ ሰባት ብሄረሰብ ኦሮሞ ኣምሓራን ምስ ኣመራርሓ ኣካላት ፌደራል ተራኺቡ ብዛዕባ ይምዕብል ዘሎ እዋናዊ ጉዳያትን ውዕል ፕሪቶሪያን ከም ዝተላዘበ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ክምልስን ሰላም ክፈጥርን ድልውዮ ዝበሉ እቶም ሰብ መዚም እቶም ወገናት ቀንዲ ዕንቅፋት ውዕል ፕሪቶሪያ ኮይኑ ዘሎ ሕወሓት እዩ ስለዚ ፈለማ ናይ ውሽጢ ቁመት ፀገም ፍትሑ ኢሎም ከም ዝሓበርሎም ተፈሊጡ እዩ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መጻብ ሆርሙዝ ንኹለን መራኸበ ክትከፍት ንዝሃቦ ገደብ ግዜ እንተ ዘይተስማዕሚዓ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክን ድልድላት ኢራንን ከም ዝዕኑ ዘፈራርሕ ጸርፊ ዝሓዘ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርጊሑሎም ነቲ ኣቀዲሙ ሲኦል ከም ዘውርደሎም ተሓንዩ ዝነበረ እኳ እንተደገሞም ምስ ቴህራን ስምምዕ ንምብጻሕ ግን ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎ ንማዕኸናት ዜና አሜሪካ ገሊጾም ኢራን ነቲ መጠንቀቕቱ ሓልፋይ ዘይብሉ ሮቦሽን በሃመነ ክትብል ነጺጋቶም ትራምፕ ሓድሽ ቅድመ ኩነት ዘቕረበ ኣባል ናይታ ኣብ ኢራን ተወቂዓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ንምውጻእ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ዓወት ምዝዛሞ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ዝወረደ ወታደር ኣሜሪካ ንምሓዝ ተቀዳዲመን እቲ ኣብራሪ F-15 ብዓርቢ ነፋሪቱ ምስ ተወቅዐት ቁሩብ ጸኒሑ ተረኺቦም ኢራን ነዚ ልዕሊ ወርሒ ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕትታት ኣሜሪካን እስራኤልን መሻርክተን ዝበለተን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ በመጥቃዕያ ምላሽ ዘብዘላ ኢራን ኣብቲ 20 ሚእታዊ ነዳድን ጋዝን ዓለምና ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ መስመር ማይ እውን ብዓብዩ ዕፅዋ ኣካይዳ ብሰንኩ ድማ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪጉን ዋጋታት ንብረትን ወሲኹሎም ኩም ተኸታተልቲ ኳሊቲ ሚዲያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም